दर्शक बंधु नमस्कार। आम आज आसिक पहुंच जाए पुरी डिस्ट्रिक्ट निमापड़ा एरिया रे जोटा कि गोटे 1000 लिटर आरो प्लांट आम इनस्टॉलेशन होची सार भितर प्रोसेस अच्छी। बर्तमान आम आज कम स्टार्ट करचे आसतु देखिए एटा आपनकर सार जार गुड़ा थुआई एपटू देख जार एगुड़ा प्लेन जार डिस्पेंसर कोल्ड जार एटा बर्तमान प्लांटा सेटअप चली आम सीआरआई कंपनी पंप दौचे एटा देखो भसेल कार्बन फिल्टर एगुड़ा सब टोटाल प्लांट सेटअप चिलर टांकी पूरा टोटाल बर्तमान सेटअप चलती। आमर जो 1000 लिटर आरो प्लांट सेटअपटा लगी बर्तमान इनस्टॉलेशन सरी सार सहित आम कथा सार आम केम जानिले एवं इनस्टॉलेशन प्रोसेस कौन डिटेल सार आपण आम केम जानिले आम ऑफिस डुमडुमा रोचे बोली केम जानिले मु प्रथम यूट्यूब चैनल रु पाइली आज्ञा यूट्यूब चैनल पाइला पर आपनकर कांटेक्ट नंबर ता देथिला कांटेक्ट नंबर रे आपन को कांटेक्ट कलु कांटेक्ट करके आपन पाऊ जाइथिलु केबे जाइथिले आमे जाइथिलु 2025 मे रे जाइथिलु आपन पाऊ 12 वर्ष मे रे जाइथिलु जेहेतु सिस्टम ता हमर प्रोसेसिंग लेट हबार थिला बुझी कि आस्तिलु। बर्तमान आमर जो प्लांट सेटअप टा आमे 1000 लिटर कथा हेतिले जोटा कि आमर जेमति प्राइस सब कथा हेतला स्कीम जा सेटा तो आपन सब दिया हेति 50 पीस लेखा जो दिया होती। बर्तमान आम देखा ये आपंकर यहाँ हूँ 1000 लिटर आरो प्लांट सेटअप ये जो सिस्टमटा लगी या साथी यहाँ आपंकर गोटे स्टील टांकी रोचे से हूँ ऑनलाइन चिलर बुझिपारे ना नहीं ये टोटाल सेटअपटा आपंकर दिखाई जोटा से ठंडा पानी बाहर ए स्टोरेज नॉर्मल पानी बाहर प्लस कोल्ड पानी बाहर यहाँ हूँ आपंकर आरो प्लांट आपंकर ऊपर रहा कौन जो टांकी रहा जोटा कि बोरवेल तले रहा पानी मोटर स्विच मारले डायरेक्ट आपंकर गला कोठी ऊपर को टांकी फुल होला पर आगो टांकी चलेबे तापर तळु आसिला पर यार गोटे बल्ब एडी अछि देखंतु एई चाबीटा प्रथम ऑन करिवे बर्तन एई चाबी ऑन हैला से चाबीटा ऑन बल्ब ऑन हैला माने पानी डायरेक्ट गला चाबीटा बंद होई अछि आपन जब जिबे आकु बंद करिक जिबे जेतले एंट्री करिवे आगो बोरवेल चलेबे तापर एटा ऑन करबा ए पानीटा बर्तमान ये आसला ये देखो यहाँ हूँ फिल्टर मोड यहाँ रिंच बैकवाश फिल्टर रिंच बैकवाश ए किसी हाथ मारे ना ये पानी ये फिल्टर होठिकी जाऊँगी आम कहे आम ए जानिक आईरन देचे यहाँ हूँ सैंड विथ आईरन फिल्टर पानी टी आईरन रोचे आम जानिक देचे यहाँ हूँ कार्बन फिल्टर जोटा पानी टेस्टा चेंज हम ता साथ यहाँ हूँ आपंकर आंटीस्केलेंट केमिकल जो मेम्ब्रेन क्लीन करने ये 20 लिटर गोटे जार पानी फुल करेंगे ये आपंकर 3 ठिपी पकेबे एटा सेटा मिनरल लिक्विड नहीं एटा होची केमिकल टा आंटीस्केलेंट मेम्ब्रेन क्लीन करने एटा होची एडेड मिनरल पानी रो टेस्ट टा जो चेंज करने फ्लेवर टा जोटा ये जो पानी टा आसीला आपनकर आंटीस्केलेंट देखि एटा दीटा फिल्टर रोची माइक्रोन फिल्टर जोटा डस्ट फस्ट गुडा काटिया पई तापर ये हाई प्रेशर पंप आपनकर मेम्ब्रेन देखि पानी रो दी भाग हो जाईची एठी आपनकर पानी 60-40 हे गला एई पटे जीवा 60% वाटर एई पटे आसीबो आपनकर 40% वाटर ता 50-50 आसीबो एडु प्योर वाटर टा टांकी की जाईची रिजेक्ट पानी टा एडु हम कनेक्शन देचे बाहर को देची सिस्टम टा पूरा बुझी गेले आपण जते आसीबे बल्ब ऑन कले तापर यार स्विच टा एठी दिया आइची स्विच टा ऑन हां सेटा स्विच ऑन करिवे एटा धर हमरा ऑफ अछि हम ऑन कले ऑन कला पर एठी अछि एटा को ऑन करिवे एटा ऑन कला पर आपनकर एठी ऑटो मैनुअल रे कि आवश्यक नै एठी जदि थरे टिपी देबे ऑटो हि जिवो थरे टिपी देले मैनुअल हो बर्तमान हम ताको मैनुअल मोड रे सब चलेबा ऑटो रे किछि आवश्यक नाही ए लाइट ता तळडा होची लाइट होची मैनुअल ऊपरटा होची ऑटो ताकू संजय देखिबो मैनुअल देले हमें फास्ट मारियो आरडब्ल्यूपी माने रॉ वाटर पंप से छोटोटा से स्विच मारले चलला ए पानीटा टांकी रू भिडी के आनिला आनिकी फिल्टरेशन होगी पानीटा यही प्रोसेस आसिया को 5-7 सेकंड की 10 सेकंड टाइम लगियो तापर पानीटा एठी बाहर भर भर होगी धीरे धीरे पानीटा एठी बाहर तापर आपण कोन करबे हाई प्रेशर स्विच ता देबे एठी देखो आसिला ए पंड पानी जदे आसीबो तापर आपण हाई प्रेशर देले हाई प्रेशर देला पर पानीटा बर्तन बाहर को गेला एठी टांकी की पळे आइला बोलो बंडा एठी आज्ञा एटा होची प्योर पानी एक देखो एटा होची प्योर पानी ना प्योर बंडा आज्ञा जोटा हम 20 लिटर प्लेन जार भर्ती करके दबा एटा आपनकर होची कोल्ड पानी ये भी सेमती चिल्लर टाको आपण ऑन करिवे एटा स्टार्ट होला पर एटा होची कोल्ड पानी हाथ मारंदी
এইটা পানি ফুল হওয়া ପାଇଁ ঘଣ୍ଟାଟେ ଟାଇମ ଲାଗିବ 1000 লিটার ପାଇଁ ଏଇଟା 1000 লিটার ଷ୍ଟୋରେଜ ଟାଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ପିଓର ପାଣି ଦରକାର ପ୍ଲେନ୍ ଜାରରେ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବାହାରକୁ ଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ଆଗ ପ୍ଲେନ୍ ଜାର୍ ଦରକାର ଆଗ କାଢିଦେବେ ତାପରେ ଚିଲରଟାକୁ ଚଲେଇବେ ଚିଲର ଏମିତି କାଢିଦେବେ ଚିଲର ପରେ ଏମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ତ 3 ଟିପି ଏ ତ 3 ଟିପି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ 3 ଟିପି ପକେଇଲେ ଚାଲିଲା ଏ ଗୋଟେ ଜାର ପାଇଁ ଚାଲିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା 20 ଲିଟର ଯେତେବେଳେ 20 ଲିଟର ଜାର ସରିଯିବ ପୁଣି 20 ଲିଟର ପାଣି ପୁରେଇବେ ତାକୁ ଆମେ 20 ଲିଟର ମାନୁଆଲି ପାଣି ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଣି ଦେବେ ଆର ପାଣିଟା ଦବା ଟ୍ୟାପ ରୁ ଖୋଲିକି ଗଲା ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋସେସ ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବଲ୍ବଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଚାବି ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଡ ସୁଇଚ ମାରିବା ଏ ଲାଇନ ଗୁଡା ଫଟେଇ ଦେବ କାରଣ ପାଣି ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ମଟର ଚାଲିଲା ମାନେ ଏ ଲାଇନ ଫଟେଇବ ଏଇଟା ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଯିବନି ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କିଛି ଖରାପ ହୁଏନି ଧର ଆମେ ଏଠି ଚାବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମଟର ପାଣି ଆସିଲାନି ମଟର ପଡିବ ପ୍ଲସ ଇଏ ଏୟାର ନେଇକି ଚାପି ଦବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବେ ଆସିବେ ମାନେ ଆଗକୁ ଖୋଲିବେ ତାପରେ ସେଟା ହାତ ମାରିବେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକରେ ବି କେବେ ବି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନଟା ପାଣି ଆଗ ଅନଟା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଲା ୟା ପରେ ଆପଣ ଏବେ ଡେଲି 7 ଦିନ ବ୍ୟାକୱାଶ କରିବେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଲେଇବା ପ୍ରୋସେସ ବ୍ୟାକୱାଶ ମାନେ ଯେହେତୁ ୟା ଭିତରେ ନୂଆ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡା ଲାଗିଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିନ କରିବାକୁ ପଡିବ ମିନିମମ 7 ଡେଜ ଆପଣ କଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଚାବି ଅନ୍ କଲେ ହେଡ ବୋରେଲ ଅନ୍ କଲେ ଚାବି ଅନ୍ କଲେ এই সুইচ অন কলে যেটা আপনার মারিয়া কথা এই যে সুইচটা প্লস আপনার এইটা মারিবে এইটা মারলা পরে এই RWP কেবল গোটে এই মোটরটা চালিবে ব্যাকওয়াশ রে আপন কোন করবে এইটাকু ব্যাকওয়াশ মোড রে দেবে এইটাও দেখাবো এই হ্যান্ডেলটা চেঞ্জ হবে গোটে হচ্ছে ব্যাকওয়াশ গোটে হচ্ছে রিঞ্চ গোটে হচ্ছে ফিল্টার ব্যাকওয়াশ মানে ইয়া ভিতরে যে এটা এতিকি परसेंटेज মেটেরিয়াল আছে এইদিকে পানি ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ଯାହା ବି ରହିଲା ଇଏ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଆପଣ ଏବେ ୱାଶ କରିବେ ମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଗଲା ଆଉ ବ୍ୟାକୱାଶଟା ଏ ତ ଆର ତ ଯୋଡ଼ିଏ ଲାଗିବ ନାଇଁ ବ୍ୟାକୱାଶ ଦେବେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଫିଲ୍ଟର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 7 ଡେଜ ବାଦେ ବ୍ୟାକୱାଶ 7 ଡେଜ ଏବେ ଡେଲି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୱାଶ କରିବେ ବ୍ୟାକୱାଶ କେତେ ସମୟ ପରେ କରିବା 10 ମିନିଟ୍ ସେ କହୁଛି ବା ଏଇଟାକୁ କରିବେ ବ୍ୟାକୱାଶ 10 ମିନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାକୱାଶ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ସୁଇଚଟା ଅନ୍ କରିବେ ଓ ସୁଇଚଟା ଅଫ୍ କରି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କେତେ ଦେଲେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ସୁଇଚଟା ବନ୍ଦ କରିବେ କେବଳ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଲେ ରିଞ୍ଚ କୁ 5 ମିନିଟ୍ ଓହୋ ଏଇଟା ପୁଣି ରିଚ୍ ହଁ ଜିନିଷଟା ବୁଝନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଲା ତାପରେ ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଲେ ଫିଲ୍ଟର ଏଇଟା ବ୍ୟାକୱାଶ ହେଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେଲେ 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାକୱାଶ ରିଞ୍ଚ 5 ମିନିଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ପୁଣି ସେମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଟର ଏଇଟା ଦେଲେ କେତେ 10 ମିନିଟ୍ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଆଗ ବୁଲେଇକି ସୁଇଚ ଦେବେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଟାଇମ ପୁରା ଦେଖିକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବେ ରିଞ୍ଚ ଦେବେ 5 ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ଦେଲେ ରିଞ୍ଚ କେତେ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମିଂ ପୁରା ଦେଖିଦେବେ ତାପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଲେ ଫିଲ୍ଟର এইটা যে ফিল্টার মোড রয়েছে এই দুইটা জায়গা ফিল্টার মোড রহলে পানিটা সিয়ার যাব রিঞ্চ হলে পানিটা পদাକୁ গলা মানে ঘাঁটিব তଳ উপর করিকি এর ম্যাটেরিয়ালটা ব্যাকওয়াশ মানে আপনাদের ইয়া ভিতর যে পার্টিকল ডস্ট ফস্ট রহিলা এটা রিজেক্ট করে বাহারକୁ পড়ে ব্যাকওয়াশটা 10 মিনিটস 10 মিনিট রিঞ্চ 5 মিনিট তারপর ফিল্টার সপোজ আপনাদের মনে নাই এটা ফিল্টার আছে দুইটা আমাকে সব বন্ধ করিকি করিয়া পড়িব আজ্ঞা মোটর করিকি আজ্ঞা আজ্ঞা যদি আপনাদের ফিল্টার মোডরে ন দেখি আপনাদের রিঞ্চ কিংবা ব্যাকওয়াশ দউଛନ୍ତି ইয়ার পানি যাউনি পানিটা রিজেক্ট ভাবে বাহারକୁ যাଉଛି ফিল্টার কু জীবনি ফিল্টার মোড দেলে হি জীব ইয়ে বি সেম জিনিস রিঞ্চ ব্যাকওয়াশ দেলে সিয়ার পানি জীবনি ডাইরেক্ট যাଉଛି কিন্তু আপন ফিল্টার মোড দেলে হি পানি এই ফিল্টার মোড দেলা মানে এদিকে আসিব ইয়ে ফিল্টার মোড দেলে মানে পানিটা সিয়ার জীব কিন্তু আপন ফিল্টার মোড ন দেখি রিঞ্চ রে দেইকি কি ব্যাকওয়াশ রে দেইকি যদি হাই প্রেসারটা মার দেবে তাহলে লাইন ফটাই দেব जोटा एटा वारंटी रे जीवनी मोर कहबा अर्थ हां आमे गोटी गोटी की ताकू फास्ट बा हे कहले आपण जदा एटा बैकवाश करबे आगे एंती बैकवाश को देले गोटे गोटा को करबा आमे आज्ञा गोटे सला आ गोटा को दिबा एटा सारिबा कहूची 10 मिनिट सुइच बंद कले एटा देले 5 मिनिट क्लियर होला तापर एटा देले कंप्लीट इया काम शेष सइला एटा भी सेमती डायरेक्ट पके ये सेमती फिल्टर मोड रे हां ये जो थर तो किछ इशू नै एटा दे देले बैकवाश 10 मिनिट तापर 5 मिनिट देबे रिंच तापर देले फिल्टर दैट्स इट बुझिले एटा केवल बैकवाश नै 7 डेज पर्यंत चलिबो लगा एबे नु करबे जेतु डस्ट फस्ट उडा रहउछ तापर प्रतिदिन सब दिन गले भी चलिबो
ଯେତେ ଆମେ ଯେତିକି ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛେ ସେମିତି ୟା ଭିତରେ ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ଯେତିକି ରହିଲେ ଆପଣ ଡେଲି ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ଇଏ ଜମା ହେଇକି ରହିଲେ ସିଧା ଆସିବେ ବ୍ୟାକୱାଶ କରିବେ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ୍ ହାବିଟ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପରେ ତକଲିଫ ହେବାର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଦିଟା ଆସିଲା ଯେମିତି ଆସିଲେ Genuine ହେଇଗଲା। ଫିଲ୍ଟର ହେଇଗଲା ତାପରେ ମାରିବେ ମାରନ୍ତୁ ର ୱାଟର ସୁଇଚ ଦବାନ ଅଛି ର ୱାଟର ମାରିବେ ହାଇ ପ୍ରେସର ମାରିବେ ଚାଲିଲା ସେଇଠୁ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ 6-7 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆସି ଯାଉଛି ତାପରେ ହାଇ ପ୍ରେସର ଦେବେ ମାନେ ଏ ମଟର ଚାଲିବ ଏଇଟା ହାଇ ପ୍ରେସର ସେଟା ର ୱାଟର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି RWP HPPT এইটাকে থরে টিপি দেলে অটো হইব থরে টিপিলে ম্যানুয়াল হবে এটা কিছু দরকার না আমি ম্যানুয়াল মানে তটা উপরটা হচ্ছে অটো অটো মোড হয়ে গেল মনকু সে স্টার্ট নিয়ে যাব মানে এইটা এটা সব একাধরকে আমি তাদের হাতে মারিয়া দরকার গলা বর্তমানে প্লান্ট রেডি 1000 লিটার পানি আপনাদের এটি ফুল হয়ে গেল ইয়ে ঘন্টা চাললে ফুল হয়ে যাব তারপরে আপন কম কলে আকু বন্ধ করিবে কাম খতম তাও বন্ধ কলে আপন চাললে চিলর কু চলাইলে চিলর অন কলে পানি বাহার কলে সরলা যেটা চিলর দরকার আগে ঘন্টাটে চিলর কাঢ়ি দেবে 50টা জার কি 100টা জার তারপরে আপনার পুଣି যেটা নর্মাল দরকার আকু চলাইবে কিন্তু ସବୁବେଳେ আপনাদের উপর টাঙ্কি ফুল হওয়া দরকার যদি উপরু পানি আসুনি সপোজ কেন আপন তো উপরু যাই দেখি পারবেনি যদি পানি আসুনি আমরা হাই প্রেসার সুইচ মার দেলে বলে এই লাইন গুড়া সব ফটেব পুরা চাপিকি বাহার করিকি উড়াই দেব না আমি সেটাও দেখিবা সেটা আমি কহুছে ধর সেটা সপোজ ବି যদি ହେଲା ସେ ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡା ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଯିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଏବେ କରିବାର କାରଣଟା ହଉଛି ଏଇଟା କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପାଣି ତ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆଗ ଟାଙ୍କି ପ୍ରଥମ, ଟାଙ୍କି 100% ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲେ ପାଣି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଥିବ ନହେଲେ ଆପଣ ଭାଇବେ ଯେ ପାଣି ଅଛି ତ ମୁଁ ଇଆଡେ ଆମେ ଆସିଲେ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିକିରି ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ କଲା ପରେ ବ୍ୟାକୱାଶ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାକୱାଶ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ତାର 15 ମିନିଟ୍ 20 ଚାଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦବା ନର୍ମାଲ ପ୍ରେସର ଦେଇକିରି ହାଇ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଚଲେଇବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବୁଝିଗଲେ ତ ନା ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଠିକ ହେଲା ଗଲା ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଫିମ୍ ଦେଇଥିଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦିଆ ହେଇଛି ତ 50 ପିସ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଜାର ଡିସ୍ପେନ୍ସର କୋଲ୍ଡ ଜାର ହଁ ଆମକୁ ତ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିନୁ କିନ୍ତୁ କାଲି ଜାଣିଥିଲୁ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଆମର ଭରସା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଡ ବଡ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇଥିବେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିନୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଯୋଉ କାମରେ କିଛି ହଁ ନାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଆମେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ସର୍ଭିସ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ବଡ ମାନେ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବୁ ସବୁ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଭଲ ହେଲ୍ପ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ ଯାଜପୁର ହଉ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମ ହଉ କୋରାପୁଟ ହଉ ବା ମାଲକାନଗିରି ହଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡା ବରବିଲି ହଉ ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ এই ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ମିନେରାଲ ୱାଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସେଇ କେମିତି ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ 100% ଆପଣ ଆସିକି ଆମ ଅଫିସରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଡୁମଡୁମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଅଫିସ ରହୁଛି ତଳ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆମର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।